المشكل اللي كاين عند الكسابه وهو النقص ديال الماء. كاين عندنا واحد الضيانه كيشربوا منها الكتيبه وتيسقيوه منها، وبغينا نحافظوا عليها لان فيها الطيور المهاجره كيجيو لعندها وفيها الحوت على الجهد، وتبارك الله زوينه، وما بغيناش زعما باش غادي نكثروا عليها داك الشيء وغادي نخفوا واحد الضغط كبير 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 غادي يدار. كنشوفوا في واحد نعمه عطانا الله انه بدات كتمشي الضايه، ما بقاش كتفرح باش كتمشي للضايه كتلقاها ناشفه، وكتشوف انت البيار انه صافي بداو تيوقحوا ما فيهمش الماء. الملجا الوحيد هو انه نرجعوا لهذه الخزامه هذه، انه المصاريف ديالها ما كايناش والخزامه ما كتطلبش الماء، وباش انه ان شاء الله باراده الله باش انه يرجع لنا هذا الماء هذا. وهذا الماء ديال الشتاء كيجي لنا في وقيتات الشتاء كيكونوا الفيضانات وكيمشي لنا الواد كيكو. درنا واحد التجربه ديال واحد البحيره هنا كتشد لنا الماء مده 3 شهور، ومشينا حفرنا بير وما صدقناش وكنعانيو بزاف من هذه الظروف ديال الماء. حاولنا ما امكن اولا باش نوجدوا لهم هذا العين هذا، باش نبقى نديروا لهم السريجات باش يبقاو يشربوا الكسيبه، باش نخفوا دوك المشاكل اللي كيوقعوا في هذا الماء، مثلا ديال الكسيبه، ديال الشرب ديال الكسيبه، ديال الترباج ديال الكسابه تماك. وثانيا بغينا نديروا لهم واحد حتى الماء صالح للشرب، لان هاد الناس هادو الله يكون لهم في العون فعلا كيشربوا ماء ماشي هو هذاك. حاولنا ما امكن اننا نوصلوا لهاد الناس هادو باش حتى هما يدخلوا في اطار عمل جمعوي باش يخدموا المشاريع بيديهم. نحاولوا نديروا هذا المشروع هذا في شراكه مع صندوق الماء لسبو باش نوفروا للساكنه هنايا الماء باش تلقى الماشيه ما تشرب. Ces actions ils sont faites donc en collaboration et en concertation avec les associations locales parce que ce sont eux qui sont toujours là, et puis ce sont eux qui vont apprendre comment utiliser l'eau et ils vont faire ça par la suite. Donc c'est en quelque sorte on leur fait apprendre donc comment utiliser l'eau et puis comment dupliquer ces mêmes expériences ailleurs. Cette aventure de créer le premier fonds de l'eau au niveau de la zone MENA a débuté il y a plusieurs années et s'est concrétisée donc en octobre 2019 avec le lancement de la phase pilote du fonds de l'eau du Sebou. Le comité du fonds de l'eau du Sebou a été constitué et tous ensemble nous avons réussi à créer une vision commune pour ce fonds, et nous avons collaboré tous ensemble pour sélectionner les premières ONG qui ont bénéficié des premières subventions. Donc le fonds de Sebou, qui est un mécanisme de financement des projets qui ont aspect environnemental, de sauvegarde et la restauration des ressources hydriques. Le projet essaie de changer en quelque sorte le mode de vie de cette population qui se base sur l'exploitation directe des ressources naturelles en amont, et ici en aval elle va réduire les conflits et créer une bonne répartition des eaux sur les terrains agricoles. Ce projet va contribuer à réduire la surexploitation des eaux douces, à lutter aussi contre la pollution causée par des activités anthropiques et pastorales, et à maintenir les conditions d'habitat nécessaires à la préservation d'espèces, de groupes d'espèces, de communautés biologiques et du milieu naturel. Cette première phase a été très positive pour nous et nous a conforté dans notre vision de continuer le travail que nous faisons sur le terrain et de sélectionner aujourd'hui 10 nouvelles ONG qui vont bénéficier des nouvelles subventions du Fonds de l'eau. Le Fonds de l'eau du Sebou bénéficie de plusieurs partenariats au niveau national, mais aussi d'un soutien au niveau international, que ce soit par les bailleurs de fonds, les fondations internationales, ou par des ONG de conservation qui collaborent avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions adaptées au contexte marocain.